fatuhunna ujurahunna aka muso ka saratu madron faridatan ka ku ka cin ka furuna fulo ka ku ka wajibi ka ku saratu madron lu fana ko ni de muta da lui iri muso ka be aka doro ka sarada mai parce que ko lama wali ko boy ni muso be na ka ya sarada ma ka badro ka bana ko furu nyale parce que ni ko be bugu do tiski bugu do kuna namba bonya ma be do ya fen nana contexte mina foko des femmes e baga bla mina min gono no sikire fama stamta'tum bihi ni istimtawi glam baga temeli mi keni musuni nyogonche ala ko fatuhunna ujurahun iku saraduma o sarate muta saraide o saraye furunan folodi la fara ko ni muso sarada ma ko muta kala yo dagaya e jena kala fene ngobe jena ke ni sarade ambe mun wala ko sunguruba o te sarade nyine no soro ye muso jena de te sarada ma ko harami men ye sarada ma ko dagalem o bayira jena fene te bashi parce que jena kala fene sarade be dam ni sarani te saraina fa ya fam to min de ni furunan folodi faridatan kaka ka furunan folo ye kaduma wajibi de ni sera muso ma ka furunan folo jagwari mutati saba do re kume ya kuma ko fente mutala no abdullah ibn abbasi de bodo akume fatwa ko fenta me kabini ayat dondomi wala kira yi muta haramiya khaybara duwani fatwa makado asigna ka fatwa o mo ya kunzoro lawo lu kun ye fen do daga o ka tila ka fewre mun o luta te kile yoron kile o be sigin ka bu ko ron kile abdullah ibn abbas asigna ko nata fana kun ya daga ala kira kun muta daga condition do de momentani sabo tara kira ke yoro do de wi wati jange muso farkulu la layira kun nege bi farkulu be fe ka commencer ka dese ala kira ya fuyi ko wambe dugumina nani muso mi benala ya nanga boya ayo fu nanta wati sirabe fu sonsoro sabo usna ka fu ke woro lay tawati sirawo ya boroto kondara note musa kun folo kun dagalen o dalu be ya kun dagalen ananat no de ko fe khaybara do ala kira yi fen plata to ma ko no haram yara ya ni wuli fali sugu no yi sokono fali o sugu duni harami ate daga tuguni yani ni wuli ni muta mi flaw bolo no ye kontra furi ala kira ko fe haram yara yani ni wuli fatu makka do ka klaka sega lo bela muta kela ko umar de haram ya ko ala kira ma haram umar ye tangen no na de o ka fembe ko umar umar fe ngula ko umar mana ni sharia qurashi islam ya ko ana ni sharia fembe ya beta ala kira de ta a sharia do be o dasbulin umar ka wati ya lula wuli wata be ko hala men nafla siri min ga sumul ko nal afara ko bidia do ko marde na nay e ma fam bidia ala kira ya damle ni mo yi sallallahu alaihi wasallam shu sababi silni mo yi sunna ni na misir ko nafara diw ala kira yi mo yi ka to sokono ma bok misiri tabikum tay de benti belekse de misiri ko no be belekse taw be ala kira ka so son fela bonay abulu yana ko kira be suno ngode la ni bele makara sola abe mangami ko kira be wuli kira maso ayu to ete fo farda silwati sele sella seli bana yoro mi kawé bara mi ke sura amadu gona de meniya yinni mabon sirana la kana ke wajibi awka hal mi aw sirala bi nakira wajibi mo do bi son kana ko to rusina ni fat nafla sili do be kita sili fi krasna ka la jot umar ka watila misrina na bonya sulema u chaya ni umar do na misri kono ka ba ka silike anyebe mo ko klaklalina do be sili la dugu dugu lola do be sili la yamfe do be kofe do be yamfe umar ko nyeba la maka fendo tuy jonna nya fara nyonka abiso nga ke here umar sina ka udu se jem ko be fara nyonka kalma mi kelim blawnye ko ke ubey bun ka sia fora la kira ka sabaw jela ulamma kala nim ba qur'anen o de kira ubey bun ka ayo blanya umar rasulullah ko umar lana ka jama'a misir ko alma mi kelim ka silino yi umar ni sojar ko ni'matil bid'a hadihi ko bid'a nyana mun karani bid'a ko kuma mi horayi glo de la ko bid'a tede umar ye kira ka bara korodo de nyana maya kan bara korodo kan nindo ala an umar nana ni mi seli tugo yi dina ko kelen tede
Umar mana naye o bara koro kumbe Umar ya nyala maya de Umar mana naye hal Umar na naye ala kira ya ko sallallahu alaihi wasallam alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin kumbe aw maninga sunay ani ne ko mo mun ye kanda bawi Umar bolaw Umar na naye ni Umar tekele yu hal na danu ma tekebide kira yu tabriya bayram mutafuru Umar ma haram ya de ala kira re de mutafuru haram ya ne ko anga dine re tatuita ere kala je hakli sirate mutakun ere kala eddi musu ire wulu wulu di wote me to kare ko do ga sin ko la jot ko kar say to ane to wayni ndi e jamu ni ndi ne ko ni te me to la yi jarani ne be fa anga ka fuyi den ko ko sa fo fay ni furusu ko ni te fo fay eni ne ka be ala do ni ne be na la me wardo dima a furute me ko kalu woro do ni kalu woro sira do am furu dai ma bane be sey ka tawus e den ka son o che ni bolo furu la ay wafla dama o kara furu na furu yi demis na kay le ma fe e den ni ga ko kara ci wodi abwa ne ko ndo na furu do la chere ko kanga na fe fe ko ni furu su ko fe ti foy hali musa karamogo ni min ka dina be ama mo ko werete de mam min baka wuleli ka bi kale musa karamogo yi ay musa ka fenza ay re wuludi doko la to kare kono ka wari do ma ko e buri kalo woro ale re ta kalama ay re be ka tugud ay re wuludi abina be ama sami te be ma baka wulidi on su tugudi ka tuguci dim pugutigi ka wafla do ma ko yo furunan kulay hal ni sarai fala ko wali ko ta la ka be ala hakli be soni ma chokot emi re baka ko edde muso be jombulu mutala e baka wali den ko shu ubla mutala e re dembe o be di ma o mafurula ati sabalaka na islamo jamfas e jamfa de kala se communauté musulmane no en se kanya to shi law wajjene ya formuli do de aw re be ba do jene ya de hal ni mutate kamle nun te denu soro ni togore la kare baro ni be wali den ni gani togore la ka doni dama te no rebe ta jene on ni o kara ben daga le e mana na ni mutaye ko daga le jena gela ba ka jena dabla to ne sanji mana ko ndan ni gani soro ha o ba ka jena dabla to ne ale be formuli mina anena na ni muyi abe kele o ba ira jambe muna bashita ka jene ya yere legaliser o de mutaye o kana a nyana mini ka daw kunani o kana gawri ka bosu no ngola tisa tan kura fe mana na o ka ku ndo be ko o tuma e kan yi kan sugu mai e ku ngolo be zeni be ko fe mana na e ku ndo ni mba be an fa wutte mana ya ka dine la tisa njoli ka suran shiman aw yi musa ko kuma ma jonda ya alors que ni qur'an e kelen ni ku mba tafsir ke o tuma ne kala ne lo ka tuma fa o ka mutate ma fe mi mutala e be jene ya de lamba ko yene ni aya koroti mutayi ni furudi ala ko la yaw redda mutani musuni aku ka furun fulu duma o yi wajibidi aw kana fa baraka baw bankani wala junaha alaykum fima taradaytum bihi min ba'd al-farida ala ko ben ko fe aw klara ka ben ko werela furun fulu kuma folin ko ase yoro do be furu lambo fo mo hoyi cebe se kam mususura kasura ma furun fulu di o korote furunan fulo dili fi wajibe de wajibi me furunan fulo juru be se ka to cela o te muso bali ka dam ala kamo dem ko juru mun ti awka furunan fulo yere kila tugo na di tugo na be na mun kawla ko bashita muso sona ka be furu tema te ayira ka ko bashita la me warte mbolo sitambe anga furu sirike na nya furu siri me furunan fulo dimi muso sona somugo sona bashita o ka furu la ka furu kai bashita walma an ka furu kɛ ne ka ɲɔw n'u tigɛra ni n y'a gosi n bɛ ɲɔ bɔrɔ tan d'i ma mɛ sisan mago kɔni bɛ muso la o bɛnna muso ma o bɛnna somɔgɔw ma furu nafolo de ala kan b'o de ma wala junaha alaykum fima taradaytum bihi ko jurumun tɛ aw kan aw yɛrɛ bɛnna fɛn min na min ba'di farida aw ka furu yɛrɛ kuluma dɔ la n'o ye furu nafolo yɛrɛ karansi cogo ye inna allaha ikado ala kana alima kali ala kira doni masayi hakima kali ala ko don masayi ala yi doni masayi ala de be ko don ala yi furu de fanye ya majene ya fanye furu de foranye ya muta min kun da garaw muta kilin klara ka arami ka wali dew di dia ciye fa ma ko yi furu yi furu jumai an ga no ne ere kala je ni muso ere ke buyara ne ta do be du muta ala kuma muso an ga tewto ni rola misala ka ta muso ere
siɲɛ fɔlɔ la e ni cɛ dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o jamu ye Keyita ye Musa kalo 6 yanni kɔntara ka se i jɔra ni kɔnɔbara ye i taara o den de sɔrɔ i fa fɛ yen parce que kɔntara dafara ka ban Keyita kɛ taara aw ka kɔntara banna ka ban i ka furunafolo di ma banna e kɔnɔma don a mago t'a la i taara i den sɔrɔ i fa fɛ o kɔfɛ den kɔrɔbayalen i ni dɔwɛrɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Musa la o jamu ye Kulubali ye o fana ye kɔnɔbara sɔrɔ i fɛ o den taara sɔrɔ min i fa fɛ yen Kulubalikɛ fana taara o den to i bolo a sabanan kamarakɛ ye n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ o fana ye kɔnɔbara sɔrɔ i fɛ Musa sira fɛ o den sɔrɔla min fa fɛ yen den kɛra 3 ye sisan faso la a si tɛ jamu kelen ye wa o bɛɛ la muso furu bɛ sa de Keyita y'a furu sa Kulubali y'a furu sa Kamara y'a furu sa parce que Musa dati banna kɔntara banna bon den 3 min b'a bolo a den kelen kelen si tɛ fa den fɔlɔ jamu ye Keyita ye filanan jamu ye Kulubali sabanan jamu ye Kamara ye est-ce que hali denw ni ɲɔgɔn cɛ tin bɛna don ni ɲɔgɔn cɛ parce que o tɛ jamu kelen ye u yɛrɛ bɛna siga b'a la maa mun n'an jamu ma kɛ kelen ye bamanan Musa y'a fɔ denw ye cogo cogo a tɛ don u kun na mun bɛ don denw kun na o ye jɛnɛya de ye dɔrɔn maa y'an ka den tɛ bafu ye muso yɛrɛ ka faiblesse bɛ nin yɔrɔ la a filanan karisa ye jɛnɛya kɛ ka faso fa den na faso kɔnɔsigi gɛlɛyara ma nin ye Musa kɛ ka faso fa den na den fa ninnu bɛɛ taara parce que kɔntara de don différence jumɛn bɛ den ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sisan faso kɔnɔsigi la fa tɛ se k'a faamu a b'a fɔ n denmuso nana an ka du f'an bolo k'u ka furu kura nin ko Musa wa Musa a nana an ka du f'an bolo ni nin